बंगाल के मुर्शिदाबाद में आधी रात को एक तालाब के किनारे दबे पांव से सीबीआई की टीम पहुंचती है। टीम के कुछ अधिकारी तालाब के आसपास कुछ ढूंढने लगते हैं। उस गांव के लोग इतनी रात में इतनी बड़ी संख्या में सीबीआई के अधिकारियों को देखकर हैरान थे। पूरी रात सीबीआई अधिकारियों की टोली उस तालाब के किनारे डटी रही। सुबह हुई तो सीबीआई के अधिकारियों ने जेसीबी मंगवाया। तालाब के आसपास की जमीन से जेसीबी से मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ तालाब में पंप लगाकर तालाब को पानी से खाली कर दिया गया। दर्जनों मजदूरों को बुलाया गया। मजदूर तालाब के कीचड़ में लगातार किसी चीज को ढूंढ रहे थे और वहां मौजूद सीबीआई के अधिकारियों की नजरें लगातार तालाब पर टिकी हुई थी। किसने दादागिरी किसने? एकदम दादागिरी नहीं, 100% करेगा। दादागिरी एकदम मत कीजिए। तुम भी काम करना है, हम लोग भी काम करना है। किसने कर रहे हैं? যোগাযোগ করলো আপনার সঙ্গে? কোন সাহেবরা যোগাযোগ করলো? আপনার নাম কি? আপনার নাম? ये कहानी उसी राज्य की है जहां के मंत्रियों के घरों में रुपयों का पहाड़ मिलता है। ये कहानी भी उस राज्य के एक विधायक से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला क्या है आगे सुनिए। सीबीआई ने करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती मामले में टीएमसी विधायक कृष्णा साहा के मुर्शिदाबाद स्थित घर पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे छापा मारा था। इस दौरान विधायक ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और उठकर घर से बाहर भाग गए। सीबीआई अधिकारी उन्हें पकड़ते इससे पहले उन्होंने अपने फोन घर के पास वाले तालाब में फेंक दी। सीबीआई ने शुक्रवार से ही तालाब में फोन ढूंढने शुरू कर दिए थे। इस दौरान फोन तो नहीं मिले लेकिन 6 बैग मिले। इसके बाद सीबीआई ने तालाब से पानी बाहर निकालने का फैसला लिया और इसके लिए पंप भी लगा दी। शनिवार सुबह तालाब का पानी निकालने के लिए 2 और पंप लगाई गई लेकिन एजेंसी को अब तक फोन नहीं मिल सके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों फोन का वापस मिलना सीबीआई के लिए जरूरी है क्योंकि इनमें घोटाले से जुड़े अहम सबूत मिल सकते हैं। छापे में सीबीआई ने कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। इनमें अलग अलग स्तर की कई लिखित परीक्षाओं के एडमिट कार्ड शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एक डायरी भी मिली है जिसमें घोटाले के दौरान इकट्ठे किए गए रुपयों का जिक्र हो सकता है। सीबीआई को टीएमसी से निकाले जा चुके युवा नेता कुंतल घोष से पूछताछ में कौशिक घोष नाम के एक एजेंट के बारे में पता चला था। कौशिक मुर्शिदाबाद जिले में ऐसे लोगों को ढूंढता था जो सरकारी टीचर बनने के एवज में भारी रिश्वत दे सके। सीबीआई को कौशिक से पता चला कि इस मामले में जीवन साहा भी शामिल हैं, जिसके बाद एजेंसी ने उनके घर पर छापा मार दिया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को पहले ही गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर पिछले साल 22 जुलाई को ईडी ने छापा मारा तो हैरान रह गई। इस कार्रवाई में मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। এমএলএ সাহেব আমাদেরকে ডেকেছে, ব্লক সভাপতি, যুব সভাপতি এবং আমরা যারা আছি আমাদের সাথে দলীয় আলোচনা করার জন্য। এই সিবিআই তল্লাশি চলছে এই মুহূর্তে কি কিছু দলীয় বলতে আলোচনা পারবো না, সম্ভব? কিছু বলতে পারবো না। আমাদেরকে ডেকেছে হয়তো কোনো বিষয়ে, উনি ডেকেছে কোনো পার্সোনাল ওনার দরকার থাকতে পারে। এমএলএ সাহেব জীবন কৃষ্ণ ডেকেছে দলীয় বিষয় তো রয়েছে, দলীয় বিষয় রয়েছে। কিভাবে ডাকলো আপনাকে মাহেদা? দলীয় বিষয় রয়েছে দেখছি। না কিভাবে ফোন করেছিল? না। তাহলে কিভাবে আপনাকে আমরা যারা আধিকারিক যারা রয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করেই হচ্ছে। সিবিআই আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে? চলছে, কথা চলছে। সিবিআই এখন এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারবো না, আমরা বেরিয়ে আসি তারপরে আপনাদের কথা বলবো। সিবিআই তল্লাশি এখানে চলছে, এর মধ্যে দলীয় বৈঠক কি সম্ভব? না, দলীয় বৈঠক নয় তো, দলীয় বৈঠক নয়। তিনি দায়িত্বই রয়েছেন যখন এখানে, তার নিশ্চয়ই কোনো বিষয় রয়েছে, হয়তো কিছু আমাদেরকে বলতে পারে। কে ডেকেছে? কে বিধায়ক সাহেব ডেকেছে? আমরা বললাম তো আমরা বেরিয়ে এসে আপনাদের যা বলার বলবো। আচ্ছা, ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে সিবিআই? সেটা আলোচনা চলছে, সেটা হচ্ছে আলোচনা করে তারপরে। কজনকে? না, আমরা ব্লক সভাপতি আছে, যুব সভাপতি আছে, আমরাই আছি। আমরা বলতে কজন আছে? কে আছে? আমরা 2-3 জন, আমরা ব্লক সভাপতি আছে, যুব সভাপতি। সিবিআই আধিকারিকরা কি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন না বিধায়ক কথা বলবেন? এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলতে পারবো না, আমরা দেখছি তারপর আপনাদেরকে জানাবো বেরিয়ে আসি। অর্থাৎ এই মুহূর্তে
অন করে নেই ইউনিটটা। কথা বলা হচ্ছে ভেতরে সিআরপিএফ, তুমি দেখতে পাচ্ছ ভেতরে সিআরপিএফ রয়েছে, কাউকেই কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সভাপতি, ব্লক সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির একজন সিআরপিএফ রয়েছে, এগিয়ে আসছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দরজা খোলা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে দরজা খোলা হচ্ছে। কথা বলছেন মাহে আলম। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিআরপিএফ আধিকারিক এলেন এবং এই মুহূর্তে কথা বলা হচ্ছে। দেখেন, সিবিআই নয়, আমাদের ব্লক সভাপতি এবং যুব সভাপতি, কারণ দীর্ঘদিন আপনারা জানেন যে বেশ কিছু সময় থেকে যে চলছে, মানে আধিকারিক যারা ভিতরে রয়েছে তারা আপনার তাদের যে কাজ কর্ম সেটা তারা হয়তো ইনকোয়ারি করছে। তো সেই ভিত্তিতে ধরেন মাঝে তো আমাদের দলীয় অনেক কাজ রয়েছেন, আমাদের হয়তো বিধায়ক সাহেব হয়তো ওনাদেরকে সময় চেয়ে হয়তো বলেছেন যে আমাদের ব্লক সভাপতি এবং যুব সভাপতি যারা আছে এবং ওনাদের সাথে আমি দলীয় ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই যে তদন্তের জন্য সিবিআই আধিকারিকরা এখানে এসেছেন, সেই তদন্তের বিষয়ে কি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেন? না, ওসব বিষয় নয়, ওসব কোনো বিষয় নয়। না, আমাদেরকে ভিতর থেকে খবর রয়েছে, দেখবেন আপনি একটু পরে আমরা বেরিয়ে এসে আপনাদেরকে ডিটেলস বলতে পারবো, তার আগে কিছু বলতে পারবো। আমাদের দলীয় বিষয় হয়তো থাকতে পারে, আদার্স অন্য কোনো তো বিষয় কোনো কিছু নেই। এই সময় কি দলীয় বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে? না, এই সময় বলে নয়, উনি ভিতরে রয়েছেন, উনি দলের এখানকার মাথা, ঠিক আছে, উনি একজন বিধায়ক। তো উনি তো আমাদের যারা ব্লক সভাপতি সম্মানীয় রয়েছেন, আমাদের যুব সভাপতি রয়েছেন, আমরা রয়েছি, আমাদের সঙ্গে হয়তো বলতে পারে কথাবার্তা, যে হয়তো বলতে পারে যে দলের এই ব্যাপারে আপনারা দেখুন একটু কিছু, হয়তো আমাদেরকে বলতে পারে, সেটা হচ্ছে ব্যাপার। কারণ ওনার নির্দেশ মতোই তো আমরা এতদিন কাজ করে এসেছি, সবসময় আমরা সবাই করি আর কি। একটা বিষয় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আপনাদের এখানে উনি যেমন মাথা বলছেন, আপনারাও সিবিআই তল্লাশি করছে, সিবিআই তদন্ত করছে, তো সেই তদন্তে যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনারা সহযোগিতা করবেন তো? না, সেটা আপনারা বললাম তো, ওই বিষয়গুলো আমরা কিছু বলতে পারবো না, কারণ ওই বিষয়গুলো কি হচ্ছে না হচ্ছে তারা আধিকারিক যারা রয়েছে তারা এই বিষয়টা দেখছে, সেই বিষয়টা আমরা অন্য প্রসঙ্গে আমাদেরকে হয়তো বলেছে, সে কারণে আমরা এসেছি। যেদিনকে প্রথম সিবিআই আধিকারিক আর কিছু বলবো না, আর কিছু বলছি না। ঠিক আছে। মানে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, প্রথম যেদিনকে সিবিআই আধিকারিকরা এসেছিলেন সেদিনকে আপনাদেরই পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ এসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বাইরে বেরিয়ে কার্যত তাকে চলে যেতে হয়। এরকম জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি কি আপনি পড়তে পারেন, কি মনে হচ্ছে? না, আমরা বললাম তো বেরিয়ে এসে আপনাদেরকে ডিটেলস বলবো, আর কিছু বলতে পারবো না। টাইম দিয়েছে আসার জন্য? কোনো টাইম দেওয়া হয়েছে? কজন? 4 জন এসেছেন আপনারা? কে এসছো? কে এসছে? ব্লক সভাপতি, যুব সভাপতি, আমি। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।